Bienvenidos a su iglesia Casa sobre la Roca en Nueva York. Welcome to Casa sobre la Roca, NYC. Continuaremos nuestra serie de este mes, ¿y ahora qué? We're going to follow up the new series, and now what? Ahora que tenemos una visión, que tenemos dirección, que tenemos propósito, Now that we have a vision, that we have direction, and we have a purpose, ¿cómo podemos nosotros vivir verdaderas vidas cristianas? how can we really live true Christian lives? Por eso el mensaje de hoy That's why the message that we have today se llama Poder para Vivir. is called Power to Live. Power to Live. Amén. Power to Live. Plug it on. Y antes de In. comenzar, quisiera hacerles una pregunta a ustedes. And para que before ustedes- we begin, I want to ask you a question. ¿Cuál creen ustedes que es la principal diferencia entre los que son cristianos y los que no lo son? What do you think is the main difference between Christians and non-Christians? La principal diferencia, déjenme decirles, es su fuente de poder. The main difference is their fountain, their source of power. Porque todos tenemos una fuente de poder en nuestra vida. Because we all have a source of power in our lives. Es ese lugar de donde proviene nuestra energía, donde proviene nuestra fuerza. It's that place where our energy comes from, our force, our inner force. Es ese algo que nos enfoca, que nos da dirección, It's that certain thing that gives us focus, that gives us direction, que nos motiva y que nos inspira. that motivates us and inspires us. Para unos esa fuente de poder es creer en sí mismos. For some, that source of power is believing in themselves. Para otros es el dinero. For others, it's money. Para unos otros más For some other people, es esa fuerza interior, dicen ellos. it's that inner force that you have. Pero para el cristiano, quiero But for aclarar, us Christians, I do want to clarify, ninguna de esas es su fuente de poder. none of those is our source of power. Para el cristiano su fuente de poder es Dios. For the Christian, the true Christian, our fountain, our source of real power comes from God. Y específicamente And specifically, el Espíritu Santo de Dios the Holy Spirit, God's Holy Spirit, que vive en nosotros. that lives in us. Amén. Por eso el pasaje que vamos a ver hoy This is why the word that we're going to read today es tan importante para todos nosotros como is cristianos. so important for all of us as Christians. Todo cristiano lo debe conocer Every Christian must know this y passage comprender and bien. must understand it very well. Para los que tienen sus Biblias, acompáñenme por For those favor. that have your Bibles, please, Romanos 8, 1 al 8. Romans 8:1-8. Voy a leerlo. Ustedes tienen sus Biblias, por I'm favor. going to read it in Spanish. You have your Bibles. Por favor, lean y síganme ahí. Los que están en inglés, síganlo en inglés. Voy a leerlo para ustedes. Quiero que pongan mucha atención. I want you to pay special attention to this whole passage. Luce más complicado este pasaje de lo que realmente It es. looks a lot more complicated than what it really is. Así que vamos a decir, vamos a leerlo. We're going to read it. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you En efecto, free from the law of sin and death. la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. And so he condemned sin in the flesh, Así condenó Dios el pecado en la carne, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us,
a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. La mente gobernada por la carne es muerte. Escuchen esto. The mind governed by the flesh is death. Please listen to this. Mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. But the mind governed by the Spirit is life and peace. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, The mind governed by the flesh is hostile to God. pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. It does not submit to God's law, nor can it do so. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Amén. Amen. Bueno, vamos al Señor en oración. Señor, We're going to pray gracias. to the Lord. Thank you, Lord. Gracias por tu palabra, Thank you Dios. for your word today. Ilumina nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros espíritus Please enlighten our hearts, our soul, and our spirit para que podamos entenderla, so we can understand it, recibirla receive it, y ponerla en práctica en and nuestra put vida. and practice it in our lives. Bendícenos con tu palabra ahora, Bless Señor, us with your word today, Lord. en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen and Amén. amen. Y amén. Toda persona tiene un espíritu. Every person has a spirit. Hemos escuchado de la Trinidad. We have heard of the Cuerpo, Holy Trinity. mente o alma y espíritu. Amén. Cuerpo, alma y Body, espíritu. soul, spirit. Y siendo que fuimos hechos a semejanza, a imagen y semejanza de And Dios, since we are made in the image of God, podemos creer perfectamente que Dios también tiene un espíritu. we can very firmly believe that God has a spirit. De hecho, cuando Jesús estaba en la cruz a punto de morir, When dice Jesus- que Él entregó su espíritu al Padre. When Jesus was going to die at the last minute, it says in the Bible that he gave his spirit to the Father. Teniendo en cuenta que Dios no es materia, sino que es espíritu, Knowing that God is not material being, is a spirit, tal como como lo dice la Escritura, de que a Dios le puedo hablar en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. I can speak to the Lord in the truth And in the and the spirit. spirit, because he is spirit. Y siendo que Dios es espíritu, puede elegir perfectamente ir a vivir donde Él quiera. Since God is spirit, he can choose to live wherever he wants. Por eso nosotros estamos convencidos That's why we are convinced de que el Espíritu de Dios that the Holy Spirit of God vino a vivir en mi espíritu came to live in my spirit y vive conmigo and lives with me. desde el mero momento en que yo decidí recibir a Cristo. When the same instant that I decided to receive the Lord Jesus Christ in my heart. Por eso vamos a continuación This is why we're going to a revisar este pasaje en review detalle, this como dije, passage verso a verso, detailed form, verse para by que verse, podamos entender so we can understand su significado its complete y significance dimensión. and dimension. ¿Ok? Vamos, ¿están listos ustedes para Are you ver all esto? ready to see this? Esto es una bomba lo que This viene. is a bomb we're going to throw here to Revelation. Bueno. Get ready. Volvamos a Romanos 8, al Let's go back to pasaje. Romans 8, verso 1. Vamos Verse a empezar 1. con el verso 1. verse 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. For there is no condemnation. Now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ok. Entonces, esto es muy bueno That was para good. los que somos cristianos, pero muy malo para los que no lo son. Okay, this is very good for us, the Christian ones, but it's very, very bad for people who don't know Christ. Lo que está diciendo esta palabra aquí What this es, word is saying exactly es right que, here is, para los que no estamos en Cristo, for those who are not in Christ, habrá condenación. there will be condemnation. Y
Déjenme decirles algo. Let me tell you something. Ningún pastor que predique estas No cosas pastor that preaches these type of se hará muy things popular, will be very popular. y mucho menos en estos tiempos. And even more in these end times. Pero yo quiero hacer un compromiso con ustedes a partir de hoy. But I want to make a true commitment from today on. Mi compromiso es siempre decirles la verdad. My commitment to you is to always speak the truth. No importa si les gusta It o doesn't no. matter if you like it or not. No importa si eso los hiere o les duele. It doesn't really matter if it hurts you or it hurts inside. Les quiero decir que nos duele a todos y It nos hiere a hurts, todos siempre, and it hurts incluyendo us a all. quien les habla. Including me, who is speaking right now. Pero yo les prometo que But I siempre promise that I will always les voy a decir la verdad. speak the truth. Y eso es lo que voy a hacer hoy. And this is what I'm going to do today. Entonces, volviendo a nuestro punto, pero pastor, ¿qué es la condenación? Going back to our point here, what is condemnation? El sentido literal, el significado literal de condenación es muerte. What it means exactly is death. Voy a describir, en cambio, ahora en contraste a Cristo a través de un verso que lo encuentran en Juan I'm going to 1:4. describe Christ in John 1:4. En él estaba la vida y In la him was vida life. y la vida era la luz de la humanidad. And that life was the light of all mankind. En el cristianismo, queridos, la forma natural como el mundo allá afuera se conduce In Christian life, as the world conducts themselves in certain ways, tiene por destino la muerte. it only brings death. Es irremediable. It's the only result you can have if you live the way of the world. Jesucristo se describe en este verso como el único que puede ayudarnos Jesus Christ describes himself as the only one that can really help us a encontrar la vida. to find true life. Porque Él es la vida misma, dice el Because he verso. is life itself. That's what the verse is saying. La fuente real de vida es Él. The real fountain of life is him. En ese mismo verso dice que en Él es la vida. In that verse it says that he is the life. Y eso lo confirma Juan 14:6. And this is confirmed in John 14:6a. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. Él es la vida. He is the life. Él es la vida. Entonces He no is hay the life. condenación So there's no condemnation para los que estamos en Cristo for Jesús. us who are in La Jesus muerte Christ. no nos puede tocar Death cannot touch us. porque nosotros tenemos la vida con We have the nosotros. life with us. Amén. Amen. Amén. Amen. Y eso de que hay algunos que se condenen y mueran, And that some say that some will be condemned and will die. no se debe a que Dios es un Dios cruel y en su crueldad decide que algunos deben condenarse y otros deben vivir. It has nothing to do because God is cruel and he has decided that some should die and some should live. Está en la naturaleza de las cosas. It's in the nature of beings in Se los themselves. voy a explicar I'm con going un to ejemplo explain it like this, an example, para que ustedes me entiendan. so you understand. El deeply. 60% de nuestro cuerpo es agua. 60% of our body is water. El agua es la vida para nosotros. Water is life to us. Usted puede vivir sin comer, pero no sin agua. You can live without food, but you can't live without water. Los que beben agua, entonces, Those who drink the water vivirán. will live. Los que no lo hagan, The ones that don't drink the water, morirán. they will die. está en la naturaleza de las cosas. It's in the nature of things themselves. Eso no es porque Dios en su crueldad It's not because God in his cruelty haya decidido que decided unas personas terribles que no toman agua, some terrible people that don't drink the deben water morirse. must die. El Señor nos dice, ¡hey, God toma says, agua! drink water. That's what he says. Si tú no la tomas, es un asunto tuyo. If you don't drink it, it's your decision.
Es porque si tú decides no beber agua, If you decide not to drink the water, te conviertes en enemigo de lo que te trae vida. you will immediately become an enemy of what will bring you life. Esa es la naturaleza de las cosas. That is the true nature of things. Por eso That is why el Señor genera en nosotros el deseo de tomar agua a través de la sed. God generates that desire to drink the water through that thirstiness that we get. Si no la bebes, If you don't drink that te water, empiezas a desesperar y te you'll deshidratas. become really desperate. You'll be Y si sigues sin dehydrated. tomar agua, te vas a morir. And if you keep on not drinking that water, you're going to Es la die. naturaleza de las cosas. It's the same nature of things themselves. Pero hay That's just how muchas it is. personas But there's a lot of people que bajo su propio riesgo that under their own risk ignoran esa necesidad física ignore that physical necessity y no toman agua. and they don't drink water. ¿Pueden creerlo ustedes que haya Can you gente believe que that? no tome agua? Can you believe people that don't drink the water? ¿Cómo terminan? Terminan How enfermas, do they en end? diálisis. They end up sick, Y luego dialysis, and then dead. Espiritualmente Spiritually, funciona lo mismo. it functions the same way. Ignoramos a Cristo We bajo ignore nuestro propio Christ. riesgo. Under our own risk. El deseo espiritual te producirá sed por Él. And that spiritual desire will produce this thirst for Christ. Y si tú sientes ese deseo y te niegas, empiezas a sentir desesperación. If you feel that desire and you deny to quench that thirst, you start to feel that desperation. Y terminas deshidratado And espiritualmente. you end up dehydrated spiritually. Y si no bebes el agua de la vida espiritual And que es if you don't Cristo, drink the water of life that is Christ, tu final será sin lugar a dudas tu muerte your espiritual. end will be, without a doubt, your spiritual death. Miren lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana Look what the Lord said to que the estaba al Samaritan lado del woman. pozo. Ustedes conocen ese That was by pasaje. the well. Remember that En famous Juan passage? 4, 13, 14 John 4, 13, 14. dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, Jesus answered, everyone who drinks the water will be thirsty again. pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, But whoever drinks the water I give them will never thirst. sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. ¿Ya ven cómo Do you funciona see esto? how it works? Hay unos que deciden no There are tomar some who decide not to drink the water, el agua de la vida. the water Por of eso life. los vemos desesperados, That's why we angustiados. see them desperate Sin in hallar su anguish. sitio en They este mundo. they can't even find their place in this world. Pero en ese mismo verso, el verso 1 del que estamos analizando, In that same habla verse, de estar one, en Cristo Jesús it says to be in Jesus para Christ. tener la vida. To Habla have de- life, you have to be in Christ Jesus. Pero ¿qué significa estar en Cristo Jesús? What does that mean to be in Christ Jesus? Te lo voy a mostrar también con un ejemplo. I'm going to show you this with another example. Si tú te pones un smoking, un tuxedo, Yeah, if you, okay, si te pones un smoking, un tuxedo, if you put on a y you smoking, wear a tuxedo, si te pones un smoking, there we go. It's like, sin importar a dónde it vayas doesn't matter where you o go lo que or hagas, whatever you do. sin importar si estás en un baile, en un It doesn't restaurante, matter if you're in a grand ball, in a restaurant, en la in calle the street, o sentado en el sofá de tu or casa, just sitting on the sofa, your couch, in the living room. siempre estarás vestido de smoking. You'll always be dressed up, black tie. Queridos, en Romanos 13, Romans 13, en el verso 14, verse dice 14, el apóstol Pablo lo siguiente: Apostle Paul says the following. más bien, Rather,
revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. En inglés dice clothe, vístanse. Yeah. Aquí dice revístanse, Like- como darle más énfasis. Yeah. Revístanse con el Señor Jesucristo. Like super Pónganse el dress tuxedo Like de put that Cristo. tuxedo on, the Jesus Christ tuxedo. Just dress up. Put it on. En otras palabras, In other words, entra en Cristo Jesús, come in Jesus Christ. anda con Él, Come in Him. y así no importará dónde vayas o lo que It hagas, doesn't matter where you go or what you're going to do. siempre estarás en Cristo Jesús, You will always be in Christ Jesus. en el trabajo o en la In your casa, work, in your home. feliz o triste, When you're happy and when en you're la sad. prosperidad o en la escasez. When you're prosperous, when it's not that Cuando te prosperous. revistes con When Cristo you Jesús clothe yourself with Christ y Jesus. estás en Él, And you are in Him. es moverse a la luz, Is move yourself to the light. es elegir la vida. It's to choose life. Amen. Say amen. Amen. Uy. Welcome everybody. Yeah, welcome. You missed the praise and worship live. Miracles. Y este verso nos dice que no hay condenación, And es this decir, verse tells us that no there's hay no muerte. condemnation, there's no death para aquellos que estamos en Cristo for Jesús. those of us who are in Jesus Christ. our Pero Lord. sí habrá algún día But there will be someday esa muerte para that death aquellos que for no lo those están. who are not in Him. Esta es la razón por la cual nosotros debemos vivir siempre This is why we should always live en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Quiero hacerte caer en I cuenta want you to really realize que vivir en Cristo Jesús that to live in Christ Jesus es una elección. is you choose it. It's Tú- an election. Puedes incluso hacer un compromiso con Cristo y haberle entregado tu vida. You can even make a commitment to Christ and giving Him your heart and your life, Sin embargo, no elegir cada día but you may choose not to follow every day revestirte con Cristo Jesús. to clothe yourself with Him, Jesus Christ. Eso depende de ti That depends on you, y requiere una decisión and it requires a decision, diaria de tu parte. daily thoughtful decision on your Así part. como decides qué ponerte de vestido ese día, As you decide what to put on as clothes that day, decides revestirte you o no decide de to Cristo. clothe yourself in Jesus Christ or not. Pero pastor, ¿por qué no hay condenación But, para los que pastor, están en Cristo Jesús? Why is there no condemnation for those who are in Christ Jesus? El verso 2 nos responde Verse esa 2 pregunta. responds this Romanos specifically. 8:2. Romans 8:2. Pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Pero pastor, ¿cuál es esa ley del pecado What y de is la that, muerte? Pastor? What is that law of sin and death? What does El that mean? apóstol Pablo lo describe de Apostle manera Paul describes it magistral. perfectly clear. En Romanos 7, In Romans 7, 18, 23. 18-23. Voy a leerlo. I'm going to read it. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. For I know that good itself does not dwell in me. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. That is, in my sinful nature. For I Alguien- have a desire to do what is good, but I cannot carry it out. Carry it out. A mí me impresiona cómo Pablo se sincera aquí de una manera brutal. I am really shocked the way that Apostle Paul just spurs, Un hombre santo spills como his él. heart. A holy man like he was. Y miren lo que dice. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. For I do not do the good I want to do, but the evil I do.
Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Want to do. This I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is a sin living in me that does it. Así que descubro esta ley. Escuchen la ley, ¿de dónde sale la ley? So I find this law. Look where the law comes Que from. cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Law at work. Wow. Although I want to do good, evil is right there with me. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. For in my inner being, I delight in God's law. Cuando oramos a Dios sentimos la presencia When de we Dios. pray to God, we feel His presence. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. But so I find this law. For in my inner being, I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin that works within me. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Wow. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene, escucha bien, me tiene cautivo. It has me Que es in muy poco prison. lo que yo puedo hacer. It's very few things that I can do to set myself free from all this. La ley del pecado y de la muerte está descrita ahí. The law of death and sin is La ley que described gobierna here. el mundo. The law that describes and reigns over the world. Y a pesar de nuestras buenas And intenciones, even though that we might have the best intentions, hay una parte de nosotros que siempre quiere pecar, this part of us that always wants to sin, que quiere hacer las cosas que no deberíamos that wants to hacer. do the things that we should not Y do. cuanto más tratamos de ser And the buenos, more that I try to be good and we try to be good, más pensamos en ser malos. the more that we think of being bad. Se lo voy a poner con un ejemplo. I'm going to put this with Le another gustan los example. ejemplos, ¿verdad? You guys like examples, huh? Haga de cuenta que estamos haciendo dieta. Okay, make Es como believe cuando hacemos dieta. that we're all in a diet. ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo, How many times did you tell yourself when no you're on te a comas diet? esa torta de Okay, chocolate? don't eat that chocolate cake. Don't eat it. Antes de que tu mente empiece a dar vueltas allí y se convierta en esa deliciosa torta de chocolate. Before your mind dwells and dreams, and it becomes that chocolate cake. La que finalmente se transforma en esa exquisita y tentadora, suave torta de chocolate. Okay, what definitely becomes that soft, exquisite delicacy, that chocolate cake. Y terminas diciéndote a ti mismo, And you end up telling yourself, ¿para qué te resistes? why do you resist this? Si tú no vas a poder. You won't be able to succumb this. Al final, At the end, casi siempre terminamos almost comiendo always we end up eating, la torta de chocolate. the chocolate cake, that piece at midnight. El pecado funciona. He didn't say midnight. I added that. See, that's my weakness, people. Should I translate what you said? Okay, I identify. okay. El pecado, querido, funciona de la misma manera. Okay, sin works the same way. Hay algo en el pecado que es tan atractivo There's something in sin that's so attractive, y so alluring, delicioso so para delicious nosotros. for us all. Y cuanto más tratamos de evitarlo, The more that I try to avoid it, nuestra mente nos recuerda our mind reminds us lo divertido y how sabroso fun and que resulta scrumptious it hacerlo. is to do it. es la verdad del pecado. That's the truth of sin. El pecado es delicioso, es atractivo. Sin is delicious. Por It's eso caemos tan attractive. fácil. That's why we. Por eso el mundo cae tan fácil. That's why we all fall like, potatoes. Queridos, pero gracias a Dios. Gracias a Dios, Pablo nos dice que a través de Cristo Well, thank goodness
Because through Christ, Que that's es- what Paul que es says, la ley del espíritu de vida, who is the law of the Spirit of life, esa ley nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Eso es that lo que está law diciendo. frees us from the law of death. El espíritu de vida, Spirit of life, el Espíritu Santo de Dios, the Holy Spirit of God, que habita en el corazón del cristiano, who is in the heart of the Christian, nos libera frees us del pecado from sin y de la muerte. and from death. Wow. 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 And the chocolate cake. Vamos a ver. Vamos al siguiente verso, ahí donde We're estamos going to en el go pasaje. to the other verse that's right there. Romanos 8, Romans 8, versos 3, 4. Vamos a leer verses esos 3, dos. 4. Ponga atención que esto se está poniendo caliente. Okay, please pay attention. This is getting hot En in efecto, here. la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Okay. Romans 8, 3, 4. Sí. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh. ¿Sí ven lo que está diciendo aquí? Está diciendo que la carne, la ley, que es el Antiguo Testamento, que fue lo que los mandamientos y todo esto, no salvaron a nadie. You see what it's saying here? That the law didn't save anybody. The No Ten pudo, Commandments did not save anybody. porque el pecado dice que derrotó a esa ley en nosotros, aunque la conocíamos, el pecado la derrotó y la arrasó. Even though we knew the law, sin overcame that law. He won. They won. Sin won. La ley no nos pudo salvar. Y entonces mire The lo law que, could not save us. por eso mire lo que dice a continuación. This- Por eso, This por is why. eso, Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. Ooh, weakened by the Ganamos. flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh A fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el in Espíritu. order that the righteous requirement of law might be fully met in us who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Pablo nos muestra aquí cómo esa ley del Apostle Paul Espíritu shows us right here how the law of the Spirit nos libera de la ley del pecado y de la frees us muerte. from the law of sin and death. Existe en nosotros It una is- naturaleza pecaminosa, There is in us this sinful nature, esa tendencia a pecar que tenemos todos. that tendency that we all have to sin. ¿Sabe cómo la llaman? Se llama You know how they call it? el pecado original. You know, some people call the original Ese sin. es The el pecado original original. sin. That is the original sin. El pecado original es esa tendencia a pecar The con la que original nacemos. sin is that natural tendency that we are born with to sin. O vaya a Roca Kids Oh, go to Roca Kids where y the mire children a are. los niños And look at the kids que no han aprendido nunca nada de nadie who have never learned basically anything from anybody. They're y, brand new y son mezquinos, and they're kind of evil. egoístas, They're selfish. golpean a los They otros. hit the other ones Malos. last. Oh, they're kind of evil. ¿De dónde sacaron eso? Where did ¿Quién they se get los that enseñó? from? Who taught them that? Si su mamá lo único que hace es darles amor. If mom and dad, the only thing they do is give them love. Pecado original. It's the original sin. La tendencia That con tendency que nacemos a pecar. that we are born with to sin. Y que constantemente esa tendencia lucha contra cualquier deseo que nosotros tengamos. Constantly, that tendency is in a struggle with any desire that we have. Que nosotros tengamos de hacer el bien. Any desire that we have to do Que good. lucha en la que vivimos de manera We permanente, always ¿se han dado live in cuenta? this struggle that we
permanently. Entonces decidió Dios hacer algo de una vez por todas para resolver esto, lo que está diciendo What allí. he's saying right here is God decided to do one thing once and for all to resolve this whole situation. Envió a su Hijo Jesucristo He a sent his sufrir son, Jesus Christ, to suffer. para someterlo a la tentación, someterlo al fracaso, To be submitted someterlo to a la temptation. debilidad humana. Losing, submit him to that weakness. Pero aún a pesar de eso, But even though Jesucristo vivió una vida sin pecado, es el único. Jesus Christ lived a life on this earth with no Y sin. por eso Él selló su vida en And that's esa why he cruz sealed his life in that cross de manera perfecta. in a perfect manner. Porque murió siendo perfecto. Because he died being perfect. Murió santo, He limpio y died puro. as a saint, holy and sin pure, pecado. and no sin whatsoever in him. Nunca pecó. He never sinned. Queridos, por eso Él pudo pagar por tus pecados y los That's why he míos. could pay for your sins and my sins. Porque Él no debía nada, somos tú y yo quienes Because he debemos. did not owe 1 cent. It is you and I who owe. Al igual que hacían el pueblo hebreo en el desierto y después en el templo iban a sacrificar los Yes, the corderitos. Hebrew people did in the desert and in the temple. They would make their sacrifices to the Lord. Sacrificios del cordero de corderitos para poder purgar Yeah, the lamb. y obtener el perdón de Dios por los pecados del pueblo. Yeah, those Si tú sacrifices. cometías un pecado, tenías que comprar un cordero, llevarlo allá Yeah, y you lo would have to sacrificabas. sacrifice a little lamb, take it to the temple, or something. So they would do it in the desert when they were there. You know, they were Por eso- nomads, and that's the only way you can get forgiveness of sin. Por eso Jesús sirvió como sacrificio That's why único Jesus served as the only sacrifice y permanente and permanent one por nosotros. for us. That sacrifice. Él ya pagó He paid por everything. todos los pecados pasados, presentes y Past, futuros. present, and future sins in our lives. He Por paid eso for Él everything. es That's why He is. el Cordero de Dios He is the Lamb of God que quita el that pecado takes away the sin del of the mundo. world. Amen. Amen. Yeah. Miren cómo lo describe en las Escrituras eso que acabo de decir Look en how it Hebreos describes it in Hebrews 10, 11, 12. Escuchen. 10, 11, 12. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces Day los after mismos day, sacrificios. day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices, Que pueden quitar los pecados. which can never take away sins. Pero sacerdote, está hablando de Cristo, este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, But se when- sentó a la derecha de Dios. Amen. But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of the Father. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio eterno, queridos. The sacrifice of Christ is an eternal sacrifice. Fue hecho una sola vez y para siempre. It was done one time and one time only. Porque Él era Dios, Él es Because Dios, he is God, he was God. un ser eterno. He is an eternal being. Por eso su perdón es eterno. That's why his forgiveness Por eso is su eternal. sacrificio es eterno. That's why his sacrifice is eternal. Lo que Cristo hizo en la cruz What Christ did in the cross fue derrotar was defeat el pecado para siempre. sin for always. ¿Cómo, pastor, hizo eso? How did he do that, Pastor? A través de matar el pecado en nosotros. Through killing sin in us. ¿Y cómo hizo eso, pastor? And how did he do that, Pastor? Mientras nosotros repetíamos en nuestra mente ahora, no te comas esa torta de Well, we were repeating chocolate. in our minds, remember people, do Todo- not eat that chocolate cake, please. Todo lo que teníamos era nuestra fuerza de voluntad para poder evitar hacer eso. All we had to avoid eating that chocolate cake was our will. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera What would happen if I would tell you que hay una manera diferente that there's a different way de hacerlo that you can do it?
que te libra de todo eso de una vez por todas. that frees you from everything, ¿Cómo once es and eso, for pastor? all. ¿Sabe cómo lo hizo Cristo? You know how Christ did it? Que tú ya no sientes deseos por You comerte do not la feel torta the de desire chocolate. to eat that chocolate cake. Amen. Es fácil para cualquiera mantenerse alejado de comer esas cosas que no nos gustan. O sea, ¿a quién le gusta comer brócoli, comer todas esas cosas, no? Okay, Remolachas, it's very easy not to, coliflor. okay, it's very easy to stay away from things that we don't like. Who likes to eat broccoli, you know, whatever, beets, all that junk. I love it. Eso fue lo que hizo él. A ti no te cuesta trabajo mantenerte alejado de esas cosas. So that's what Jesus did. There are things when you're in Him, they just don't tempt you. They're not enticing. Eso es lo que hizo Jesús en la That's what cruz. Jesus did. Él hizo posible que ya no deseáramos más el pecado. He made it possible that we would not desire the sin anymore. Y cuando ya no lo deseas, And when you don't desire it anymore, ya no tiene control sobre ti. it doesn't have control over you. ¿Cómo? Nothing. Nothing. Démosle un aplauso al Amen. Señor por eso, amén. Yeah. Tarde o temprano, Sooner or later, siempre vamos a perder la batalla contra el pecado we're always porque, going to lose that battle against sin. porque eso es realmente lo que nosotros queremos hacer, pecar. Because that's what we really want to do. We want to sin. Pero Cristo destruye esa lucha But Christ destroys al that hacer inner posible struggle to al make hacer- it possible que ya no deseemos más eso. that we don't desire Por that lo cual anymore tenemos lucha. with the things that we had struggles before. Y yo he visto And I have tantas seen veces so en mi many vida times in como my pastor life as a pastor los efectos reales de eso. the effects, the real effects of this power. Personas que llevaban una vida moralmente inmoral o qué sé yo, o People who have reprobable, really immoral lives. de repente abandonan esa vida. Suddenly, they leave that life behind. He visto el In an drogadicto instant, y he visto el the drug alcohólico addict, the alcoholic. dejar de beber, dejar de usar drogas de un día para They otro. don't drink, they don't use drugs. One day to the other. In a snap. Y uno dice, ¿qué pasó con ellos? And we kind of wonder, well, what happened to them? Es simple, It's simple. dejaron de sentir el deseo por esas cosas. They didn't have the desire for those things Ya no anymore. están luchando en su They propia don't fuerza. have their inner struggle in their own strength. Ese espíritu que nos quita el deseo por esas cosas, nos lo quita para That siempre. spirit that takes away that desire for those things takes it away forever. Te lo pongo en Ok. otras palabras, en lugar de que el pecado nos matara a nosotros, Instead of sin, like killing us, Cristo mató al pecado. Christ killed sin. Por eso en la cruz Él dijo, That's why in the cross he said, consumado it es. consumed is, it's done, Amen. it's done, it's done. Abuda. Bueno, en el verso 4 también dice que los que seguimos a Cristo Verse 4, those who follow Christ, no vivimos de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. we don't live according to the flesh, but Pero- according to the Spirit. Pero pastor, ¿qué significa eso de Okay, what does vivir that de mean? acuerdo con To el live Espíritu? according to the Spirit. Significa entender que Cristo no solo es el perdonador It means that Christ is not only the forgiver de nuestros pecados, of our sins, sino que se convierte también en el Señor de nuestras vidas. but he is also the Lord of our lives. Vivir de acuerdo con el Espíritu de Dios significa To live according to the Spirit of the Lord means obedecer las órdenes de Cristo to obey Christ's orders a partir de ahora, from now on, para seguirlo a Él. to follow him, Lo what cual he says, significa de inmediato What que yo tengo means- que abandonar la vida de pecado. that I have to leave that life of sin behind. Tengo que ser limpio de I todo have to pecado be como lo fue clean. Él para seguirlo a Él. Like he did it, like he became, he was clean. I have to become like him, Tengo que aprender a to vivir sin follow pecado. him. I have to learn to live without sin.
Porque pasamos a ser propiedad suya. because now I am his property. Y por primera vez And en for the nuestra first time in vida, our lives, cuando eso sucede, when that happens, te vas a ver a ti mismo you're going to see yourself deseando pecar menos que lo que hacías antes. with, that desire to sin is a lot less than it was before. El pecado se vuelve menos atractivo a tus Sin ojos. is less attractive to your eyes. Y no solamente eso, sino que Dios te revela And not only that, but God reveals the effects, los efectos destructivos del pecado en la vida de las destructive personas. effects of sin over people's lives. Y lo que parecía en otro tiempo que para nosotros era divertido y muy sabroso, What before was like very fun, it was just incredible party life. hoy nos parece como Now- le parece a Dios, It seems and it looks like God sees it. abominable y trágico. It's tragic. It's death. Y en últimas, mortal. Yeah, it brings death. Vemos muerte en We esas see cosas death antes. in those Y por eso decimos, yo eso no lo toco And siquiera. that's why we're saying, I won't touch that. I don't want to touch it. Mientras vivimos por el Espíritu, el pecado se vuelve cada vez más feo. When we live in the Spirit, sin becomes uglier, Y las cosas de Dios cada and things vez of God más become hermosas y more atractivas. beautiful, holier, and attractive. Yeah. Amén. Bueno, Romanos 8:5, el siguiente verso. Romans 8:5. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Lo voy a explicar con una analogía. I'm going to give you an analogy. That's how Las I'm going to explain it. ardillas, esas que vemos en el Central Park, Okay, you tienen know the su squirrels mente, that we see in Central Park? They have their mind. tienen sus mentes puestas en esas bellotas que ustedes ven, se sientan ahí. All they Ustedes- think about is those little ¿Ustedes nuts. las han visto? You've seen them cracking away. Las aves tienen Those sus mentes birds puestas en los gusanos. Have Están their aquí little en la mesa. minds and their little worms in the ground. That's all Los they think about. leones tienen sus mentes puestas en Lions. los antílopes. Have their, mindset on all the, those animals that run in the fields, whatever. Ok. Los hombres tienen sus mentes puestas en las mujeres Men have their mindset in women y viceversa. and vice versa. Women and men. Los estudiantes de medicina tienen su mente puesta en la medicina. Students study medicine, they have their mind in the medicine. Los mecánicos en los Okay. automóviles. Mechanics are thinking about Los cars. músicos en el ritmo. Musicians are thinking about rhythm. Los maestros en la educación. Teachers are thinking of education. Todo tiene una naturaleza. Everything has a nature of itself. Y esa naturaleza determina aquello para lo cual están diseñados y programados, lo que piensan y lo que harán. And that nature itself, it just describes what they think and what they are according to what they're looking for. De la misma manera, The same way, muchos en este mundo no viven de acuerdo con Dios, many in this world do not live according to sino, the Lord, sino de acuerdo con su naturaleza pecaminosa, but es decir, according to their sinful nature. o lo que dice Pablo que se llama los deseos de la carne. What Paul says that are desires of the flesh. Los deseos de la carne los arrastran y los definen. Yeah, the Bible says that the desires of the flesh are the ones that Van como drag a la them. deriva, They como en go- piloto automático, Yeah, automatic pilot. That's how they go. disfrutando de lo que sea y cuando Enjoying sea. of whatever, whenever. Viven para hacer lo que quieren hacer. They live only to do whatever the heck they want to do. Y lo que naturalmente les nace hacer, ¿saben qué es? And what naturally just Pecar. want to do is to sin. Naturaleza pecaminosa es la que gobierna. Luego, ¿qué es lo que hacen? Our sinful Pecar. nature, that's what governs. So what are they going to do? They're going to sin. El pecado es para ellos tan natural como respirar. Sin is
so natural to them, like breathing. Tan natural como un león cazando un antílope. Yeah, like a lion who's chasing, the cow, whatever. Está en la Four-legged naturaleza. antelope. Está en la naturaleza de los pecadores. It's in the pecar. nature of sinners to sin. Pero algunas personas, como ustedes y como yo, hemos But some decidido people, like you and I, have decided acercarnos a Cristo, que es la fuente de la vida. to get closer to Christ, who is the fountain of life. Pedirle que perdone nuestros pecados We have asked him to forgive our sins y que sea el nuevo Señor de nuestra vida. and for him to be the Lord of our Que su lives. Espíritu more en el nuestro That his Spirit y may gobierne be in nuestra us vida. and govern in our lives. Cuando hacemos eso, When we do that, Dios pone su Espíritu God puts his Spirit allí. Amén. right in there. Miren lo que dijo un profeta 500 años antes, Look what a prophet said 500 years antes de que naciera Cristo. before Christ was born. Ezequiel 11, Ezekiel 19, 20. 11, Ezekiel 11, 19, 20. Yo les daré un corazón sincero y pondré en ellos un espíritu renovado. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. I will remove them from their heart of stone and give them a heart of flesh. ¿Y para qué va a hacer eso? Miren, And why was he going to do that? verso 20. Verse 20. Para que cumplan mis estatutos y pongan en práctica mis leyes. Then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. Entonces ellos serán mi pueblo y They yo will be seré my su Dios. people and I will be their God. ¿Ven? Amen. Yeah. De lo que está hablando aquí es de obediencia. What querido. he's talking about here simply obedience. ¿Y cuándo dice Dios que vamos a obedecer a And Cristo? when does God say that we're going to obey Christ? Cuando nuestro corazón cambie. When our heart changes. Cuando de repente tengas ganas de obedecer. When suddenly you want to obey. ¿Y de dónde vienen esas ganas de And obedecer? where do those desire to obey come El from? Espíritu de Dios dentro de ti. The Holy Spirit inside of you. Entonces, cuando vivimos de acuerdo con esta nueva naturaleza, When we live according to this new nature, Dios coloca en nosotros su espíritu de vida God y viene a vivir dentro de nosotros. puts in us that spirit of life and comes and lives within us. De repente descubrimos que nuestros corazones han sido como reprogramados. Okay, we discover that suddenly our hearts are like reprogrammed Reprogramados de acuerdo con esa nueva naturaleza according to that new nature y sobre cosas que le agradan a Dios. and over things that are really agreeable with the Lord. El And are Espíritu de pleasant to Dios him. entonces se convierte The Spirit en of nuestra God fuente de poder. is our ¿Ven? source of power. Mi fuente de poder. My De ahí se source of origina power. todo. That's where it all starts. Estamos en Cristo y todo We lo are que in Christ hacemos in everything that we do. lo hacemos en Él y por We Él. do it in Him and for Him. Buscamos complacer a Dios en todo. We look to please the Lord in everything. Y queridos, lo hacemos de manera natural. que And es we lo do it in mejor. a natural way. Por primera which is the vez best en part. nuestra vida For the first empezamos time in our lives, a hacer el we bien de start manera to do natural. good in a natural way. Porque esa es nuestra nueva Because naturaleza. that's our new nature. That's our new being. Y a pesar de que ustedes son pesimistas con respecto a lo que estoy diciendo, Even though you guys are pessimistic according to what quiero I'm saying, decirles algo. I want to tell you something. Cuando usted mira hacia atrás When you look back, de lo que usted era what you were a before lo que hoy es, and what you are now, y usted tiene que recordar un poco las cosas que usted hacía, la you forma como have usted to pensaba, el remind odio yourself que manejaba, la the things envidia, that you el did, desprecio, the hatred that you felt, the envy, todas esas cosas que ya no están all en those usted. things that are not in you anymore. Y que si llegasen a aparecer, usted se da cuenta enseguida y como que se le prenden And unas alarmas. if suddenly they reappear again, Y you usted kind of dice, "No, esto recognize no." it, and you see it set off these alarms. You say, no, I'm not going back there. Queridos, por primera vez disfrutamos For the de esa first nueva time, we naturaleza. enjoy this new nature. Romanos this new 8:6. being that Vamos we a are. seguir, ya vamos Romans terminando. 8:6.
La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Creo que no necesita explicación. This ese verso. doesn't need Con lo an que ya sabemos, explanation. no necesita With explicación. everything that we have Así que said pasamos before, a it Romanos doesn't need 8, 7, 8. Romans 8, 8, 7, 7, 8. 8. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, The mind governed by the flesh is hostile to God. pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. It does not submit to God's law, nor can it do so. Mire la realidad que denota allí. No Look at es, the reality that no- we see here. no es capaz de hacerlo. It Mi is- mente no es capaz. It's not capable of doing it. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. It's impossible. Miren, la mente carnal y pecaminosa siempre será hostil a Dios. Estamos hablando de dos visiones del mundo completamente opuestas, la visión del mundo y la visión de Cristo. Our flesh will always be hostile and completely opposite to what God in Christ No is hay- showing in our lives. There's no unity. There's nothing No hay in forma common. de reconciliar esas dos There's visiones. no way that you can unite those two forms. Juan 3, 19, 20. John 3, 19, 20. Esta es, escuche bien, escuche, esta Listen. es la causa de la condenación. ¿Alguien quiere saber por qué se condena gente? This is the verdict. Anybody want to know why people get condemned? Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Porque sus obras eran malas. They were evil. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Hay que Que la amar luz vino al mundo. hay que amar a todos. Hay luz, queridos, y hay oscuridad. There's light and there's darkness. La oscuridad está amenazada por la luz porque la palabra... Darkness is completely threatened by light. No importa qué tan oscuro esté un cuarto, It doesn't matter how dark a room si is. usted enciende un fósforo, If you light up a match, la oscuridad siempre retrocede frente a la luz. the darkness will always go Así back está diseñado. before the light. That's La how it's oscuridad designed. no puede sobrepasar la luz, es al Darkness will contrario. never overcome the light. La It's luz. the contrary. La luz. The light will always win. Algunos se acercan más a la luz Some are closer to the light. los domingos Sundays. y el lunes vuelven a la oscuridad And de then siempre. on Monday, you'll be in the darkness again. It's like a... Algunos han encontrado razones para estar amargados, Some para have ser found reason pesimistas, to be bitter, to be pessimists, para ser traicioneros o criticones. to betray other people or Y si todavía criticize. tenemos algo de eso, ¿sabe de dónde proviene eso? De And esa oscuridad en la que And if vivíamos. we still have some of that, that comes from that dark part that we have. Es que cuando una persona que When a siempre person ha vivido en la oscuridad that has sale a always la lived in the luz, darkness comes to the light, duele. it hurts. It No sé hurts. si ustedes se acuerdan, yo estaba muy chiquitito I don't know todavía, if you remember, I was very, pero very en mi little. hometown, allá en mi pueblo de natal, Okay, en, my hometown, en Barranquilla, where he was born in había un Barranquilla, teatro que se Colombia. llamaba el Teatro Metro. Okay, everybody knows Barranquilla, Colombia. I mean, this is the Caribbean y en coast el Teatro of Metro Colombia. había un matiné, no sé si saben lo que Okay, es los so- cines de matiné. They had a movie theater. What was it called? El Metro? What? El Metro, el Teatro Metro. El Metro. Y Metro el cine theater. de matiné era a las 11 de la mañana, So they had this matinee at 11 a.m. los domingos. Sundays. ¿Y sabe por qué íbamos a ese cine? A And you esa know hora? why we went at that Porque era más time? barato. Because it was cheaper. We Era went más at that barato, time. entonces íbamos al matiné. So Pero we yo went me to the acuerdo matinee. que cuando entrábamos a cine todo perfecto, veíamos la película, pero cuando salíamos, Okay, so I remember you go into the movie theater, you see the movie, everything was perfect, but when you go out again, salíamos a pleno mediodía. so we would come out at midday, you know,
In Barranquilla, salíamos this is así, the Caribbean salíamos así. people, O sea, so teníamos it's que like, esperar unos minutos yeah, the a sun que is- nuestros ojos se acostumbraran a the la sun luz. is too bright because our eyes were not used to Los the light ojos anymore. duelen. Your eyes hurt when you come into the light. ¿Ven? Y por eso es tan fácil y tan tentador. And that's why it's so easy and so tempting. Como hacíamos algunos de nosotros, nos devolvíamos al teatro. Like we did some of us, A la we would oscuridad. go back to the darkness, Porque era más to the sabroso movie theater, y because no it was te hería el easier. ojo. And your eyes would not hurt, it was easier. Es tentador y fácil It's volver a la tempting oscuridad. to go back to the darkness. Es una batalla que se libra It's en a el reino battle that you espiritual. always have Y se in the libra en spiritual oración, realm. queridos. And the only way to win this is through prayer. Porque la batalla por las mentes y los corazones no se libra con armas del mundo, se The libra battle for en the oración. minds and the bodies and our souls is only won through prayer. Cristo y el Espíritu Santo, Christ queridos, and the Holy Spirit son la fuente de poder are de the nuestras fountain vidas of power in our lives, that source. y la única forma And the only way en que podemos escapar de la condenación that we can escape condemnation y la muerte. and death. Y vamos a cerrar en oración, si And les we're going to parece. close in prayer. Inclina Jonathan, tu rostro ahí donde ¿tocar un estás. poquito el pianito? Please. Jonathan, ¿puedes venir y Yeah. acompañarnos Close un your poco eyes. con el piano para que podamos hacer esta oración? Bájale el volumen un poquito, ¿eh? Bueno. Yeah. We're going to pray. Close your eyes. It's an Voy a intimate pedir- moment with the Lord. Voy a pedirte que examines tu corazón ahora I'm going to ask that you examine your heart at this moment, para asegurarte de So- que no hay nada allí que moleste, que ofenda a that there's Dios. nothing that bothers the Lord, nothing that impedes your relationship with Him. Tal vez algunos de nosotros hemos estado peleando una batalla con Dios. Maybe some of us have been fighting a battle with the Lord. Un día al lado de su ejército y al siguiente en One day- contra de él. One day with His army fighting for Him, and the other day against Him. Nos pasamos rápidamente al ejército del diablo. We go to the devil's army. Has estado quizá Maybe you've probando been la fórmula americana the para la salvación, the American formula for salvation. Maybe you've tried it. la de ser buena persona. Just be a good person. Nada de eso te sirve. None of that is good. Solo Cristo Only Christ puede salvarnos. can save. Por eso, Señor, queremos levantar esta That's why, oración Lord, delante we de want to ti. lift this prayer before you. Queremos abrir nuestros corazones, We Señor, want to open up our hearts before you para que seas tú, Señor, quien los examine, Señor. so you can be the one that examines each and Quien- one of our hearts, Quien arranque de allí, Señor, who takes away from there todo lo que no deba estar allí everything that has nothing to do with you, y pongas a cambio, Señor, and put there tu espíritu, your Señor. spirit, Lord. Yo prometo, I Señor, promise, Lord, vestirme de ti cada día, I Señor. dress with your garment every day. Ir contigo a todas partes, I Señor. clothe myself every day Que and go mis with you every palabras, day, that my mis words, pensamientos, my thoughts, Y todo lo que hago o digo, and everything Señor, that I do or say, Señor, sea filtrado por ti, Señor. may it be filtered by you. Gracias, Dios, Thank you, Lord, por el amor que me muestras for the cada día. love that you show me every day. Y gracias And thank you, Lord, por la libertad que me has for the concedido liberty that you have given me para sobreponerme, Señor, to overcome a esa ley that de law pecado y de of sin muerte, and death, porque tu espíritu, because Señor, your spirit le da poder a mi vida gives power to my y el life, pecado no tiene más and sin has no more control sobre mí, control over me, porque tú because you, Lord, eres el centro de mi vida, are the center of my el life. motor de mi vida, You are that motor of my life. el poder en mi vida. You are that power in my life. En el nombre de Cristo Jesús, In the name of Jesus Christ, por el poder de su Espíritu by the Santo. power of the Holy Spirit. Amén Amen y amén. and amen. Yay!